S. Villanueva Clarin, kagyan in the spirit. Uh, uh, let's start the day right. O ato nang sugdan ang atong nagpabilin pa ang atong muto kasi keep first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto us. Amen. Jesus, I worship you, I adore you, I praise you, be glorified in everything I do. Morning shines and evening fades, but your glory still remains. Your love endures from now until the end. Your name will lifted high, 'cause you're worthy to be praised, and your glory fills the universe. All glory to your name, all honor you deserve, and all power is to you, oh glorious King. Jesus, I honor you till forever. You'll be enthroned, be magnified. Lord, I offer you my life. Your name will lifted high, 'cause you're worthy to be praised, and your glory fills the universe. All glory to your name, all honor you deserve, and all power is to you, oh glorious King. Your name will lifted high, your name will lifted high. And your glory fills the universe. All glory to your name, all honor you deserve, and all power is to you, oh glorious King. Oh,
you're worthy to be praised, and your glory fills the universe. All glory to your name, all honor you deserve, and all power is to you, oh glorious King. All power and honor, and all power is to you, oh glorious King. Oh Jesus, you're the glorious King, and all power is to you, oh glorious King. Thank you, Lord. Thank you, God. Salamat kay Lord sa imong pagpukaw ka na maamhan ining sa kabuntagon, Lord, nga imo paming gipabuka ang among mga mata o imo ming gi-enable nga mobangon. Thank you kaayo, Lord. Labi na sa kalidad malinaw hinanok ka katulog nga imong gi-provide kanamo tibok gabi, Lord, kay kung dili pa sa quality nga katulog, Lord, dili gina mo ma-regain balik ang among strength nga gamiton namo karong adlaw, aman. Thank you kaayo, Lord, san panining laing matahong adlaw nga Saturday nga imo na sab kami pasination, Lord, sa mga butang espirituhanon lang ito nining adlaw Saturday, Lord, ug mga provide ka ginog mga butang nga mo sustain kanamo, Lord God, dining adlaw. Thank you kaayo, Lord, sa tanan san pa sa among exhortation karon nga paghimo, Lord. Thank you sa mga panabot nga imo i-provide. Dalaygon ka, Lord, so lay katapusan naman dawatang among mga pagpasalamat pagdaig paghimaya pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo nga among Ginoo manluluwas. Amen. God bless. God bless. La pa man tanag ko God bless na ko no. La pa man tagisgot sa pulong sa Ginoo. So nata karon sa Micah. Ang Micah siguro mas maayo nga atong lakbitan ang chapter 6 kay kagahapon daot kaayo ang kuan kagahapon ang internet, no. So karon na ata karon sa Micah chapter 6. So sa chapter 6 verse 4 to 5 makita nato dinha, no, nga ang verse 4 to 5 nagahisgot ni may tungod sa gipahinumduman ni Micah ang mga katawhan kung giunsa sila pagluwas ni Lord sa kaniadto nga panahon. For God has a saving power. Ug tungod ana tungod sa pagpahinumdum nga kinahanglan hinumduman nila ang gibuhat ni Lord kaniadto sa ding giluwas sila ni Lord gikan sa Ehipto, pag-abot sa on the way sila paingon sa land of promise, daghan kaayong mga naagian nila nga mga katalagman to the extent nga gipikas ni Lord ang dagat, unya nakaagi sila kay sandwich naman sila na ang kaaway sa ilang likod sa nasa sila lingi na ang kaaway, so sandwich sila unya gipikas ni Lord kana nga mga scenario, no. Gi-remind ni Micah ngadto sa mga katawhan. So mo nang naang in chapter 6 verse 4 to 5 nakita nato nga God savings acts in the past provides hope, no. Nag-provide naghatag ni paglaom for his saving acts in the future, no. Atong lakbitan kadyot, no, kay lakbitan nato otro, no, kay tungod sa kadaot kay sa internet kagahapon. So gi-remind sila ni Micah nga ang God saving acts ang mga gihimo ni Lord sa mga ginaghatag ng paglaom nga kung gihimo ni Lord sa mga nanlabay panahon, himuon po na ni Lord karong mga panahon na no. God saving acts or God saving power in the past provides hopes for his saving acts in the future, no. So because God is the same yesterday, today, and forever. He is the same God, no. Kaning his faithfulness is from everlasting to everlasting. Ang word, ang pulong sa Ginoo nag-declare gyud ana, no. So kung gihimo ni Lord sa manang labay mga panahon nga giluwas niya iyang mga katawhan, himuon gyapon ni Lord karong mga panahon na. So munambot pasabot ni Micah sa pulong diya sa verse sa verse 4 and 5. Ingon diri, for I brought you up from the land of Egypt, I redeemed you from the house of bondage, and I sent before you Moses, Aaron, and Miriam. O my people, remember now
kung giunsa sila sa mga nanglabay mga panahon nga unsa ang mga nagapanghitabo, no, that you may know the righteousness of the Lord. So God's saving power in acts in the past provides hope for His saving acts in the future. So dili gyud mahitabo nga sa una ra mamuhat si Lord bisan karon mamuhat gyapon si Lord. Muna sa verse 4 and 5. And then in 6 and 7, ingon din ha, nakuha nato dira is ang pag-offer of mga sacrifices without heartfelt repentance, no, uh, will never be dili gyud dawaton ni Lord, cannot please him, no. Dili dawaton ni Lord, mamahimong useless ang mga sacrifices nga i-offer sa mga katawan during the time without heartfelt repentance. Kinanglan gyud nga magrepent, no, kay mauna siya. Repentance is what God requires of us even now sa atong nowadays, no, sa atong kinabuhi nga bisan sa pa nato paghalad sa mga sakripisyo, no, ang Bible sa Corinthians in yun nga bisan pag ihalad nato ang tanan kung wala gyud obedience, walay submission, no, walay repentance, no, dili lang gyapon dawaton ni Lord ang atong mga sacrifices. So makita nato diya offering sacrifices they are without truly repenting, no, cannot please the Lord or will never be acceptable in God's sight. Dili gyud, because repentance is what God requires. Ingon pag sa iyang pulong nga obedience is better than sacrifice. No, so inaana ang atong nakita diri sa verse 6 to 7. And in verse 8 makita nato, because verse 4 to 8 ang atong gikuhaan sa highlight, no. And in verse 8, atong nakuha dia is the Lord wanted His people to respond, no, to respond to His redemptive acts with justice and kindness and faithfulness, no. Gusto ni Lord nga na mo-respond ang mga tao nga kung giunsa ni Lord pagluwas, giunsa ni Lord pagpasinati ang iyang gugma, kaluoy, grasya, panalangin, kusog, katakos, kabaskog, ilana, no, tanan, because everything that we have, everything that we own is God's, no, iyaman ni Lord. So munang He has shown you, man, what is good and what does the Lord require of you, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Ang gusto ni Lord nga mo respond, no, kung giunsa ta pagtratar kita nga mga katawhan sa Dios, na sinati ang kaayo, ang gugma, ang kaluoy ni Lord sa atuwa. So in the same way ato po ning himuon ngadto sa uban, no. So with justice nga kinahanglan walay pabor-pabor, no, walay matawag nga partiality, himuon po din nato sa uban. Gipasinati man ta ni Lord ni ining mga butanga, so ipasinati po nato sa uban, no. But to do justly, to love mercy, and to walk humbly with our God. So ang last nga point nga nakita nato, the Lord wanted us to walk good with humility, or to walk humbly. Muna no sa verse 8 duha nga atong nakuha, no, the Lord wanted His people to respond to His redemptive power, or to His redemptive acts with justice, kindness, and faithfulness. And then the last nga nakita nato is God wanted us to walk humbly in His sight, no. Himen na kina tayo nakutlo karon, no, sa atong gisgutan nga pulong sa Ginoo. Gikuan natong highlight ang verse 4 to verse 8 nga atong nakuha diri sa chapter 6 sa Micah. Amen. Naot nga tayo nakutlo karon nga the challenge of sabta nining adlaw tungod sa pulong sa Ginoo nga iyang gipadayag. Amen. Ug magampo ta labing balaan gamanan, mahigugmaon langit no namo nga amahan. Nagapasalamat kami kaayo Lord nga every day from time to time, you provide good ka of challenges, Lord, according to your
word, O God, para nga among kinabuhi, Lord, ma-season gyud ni sa imong mahal nga pulong, Lord, kay imo lamang mahal nga pulong ang makahatag og season nining among kinabuhi, O God. Salamat ug salamat kaayo, Lord, bisan pa man adlaw karon nga Saturday, Lord, ang ubang mga kaigsuonan walay opisina, walay eskwela, O God, ang tanan Ginoo, majority sa mga kaigsuonan, ah, walay eskwela, walay trabaho, Ginoo. Pero doon ay ubang mga kaigsunan nga na mga trabaho na eskwela usab. Bani sila, Ginoo, labi na gyud ang mga buluhaton. Mga may kalambigitan sa imong kahimayaan nining adlaw Saturday, O God. Ikaw, Ginoo, pakiguban, sustain, O God. Salamat kaayo bisan pa man sa mga kaigsunan nga naay mga online at trabaho, Lord. Ikaw, Ginoo, magatabang kanila sa ilang trabaho aron gaan ra ang ilang pagtrabaho di sa online. Bisan pa man, Lord, sa mga kaigsuunan nga naay mga business nga gipang-manage sa gihapon namong mga prayers, good Lord, nga ikaw magapanalangin kanila ug magatugot nga mag-prosper ang ilang business as long as they continue to honor you, Lord. Mao gyud nang nga, Lord, kay seek you first the kingdom of God man ang muto namo, Lord. Samtang padayon sila nga nagpasidungog kanimo, i-bless, ipaasinso sila sa ilang business. Dalaygon ka gid, Lord, sa hulay katapusan, hulay laing mapasidunggan ining tanan, Lord. Ikaw ra gyud dawata ang among mga pagpasalamat, pagdaig paghimaya, pinaagi sa gamhanan nga ngalan Ginoong Kristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. God bless us all until next morning.